So karon guys, so tinakita na. So kanina narubat ak motor. So mapayda na kaya pigi na. Medyo okay gyapon. Haran nilang gindandanan. So kailangan buwas ipayad naton kay para okay tong biyahe. So asya dan robat siya bearing. Aday. Amo ito nila. Robot. So kailangan natin payadayon para di na magdako ni robot, para di mabugat sa bursa. In Tagalog, kailangan na natin ipa-repair agad para hindi mabigat sa bulsa pag lumaki ang sira. So in English, you go to the shop to repair the robot. Okay?